Kasi yung classmate. Adrian. Isa pa. Adrian. Kasi yung classmate ba? Adrian. Isa pa. Adrian. Christian. Isa pa dud. Christian. Isa pa dud. Kayol. Kasi yung ma'am. Mampe. Play-doh. Mampe Lamis. Very good. Kisa pa yung classmate mo? Babae. Ang babae ang classmate, kisa man? Kayol. Kayol din na. Babae din na. Kayol. Adrian and Christian and And? Kisa yung mama? Mama Itil. Play-doh. Itil. Play-doh gani. Itil.